ओम श्री साई नाथाय नमः। भक्त व बंधुगण आपण मानकु ओम साईराम चैनल को स्वागत करुछि। आशा करी सही परमेश्वर सद्गुरु श्री साईनाथंकर अशेष कृपावृष्टि आपण माने एवं परिवार वर्ग उभय खूब भलरे और खुशी थे। आम्भे मध्य बाबांको आशीर्वाद खूब भलरे अछु। पुनश्च आज आम बाबांको आशीर्वाद एही नूतन भिडियोटीए प्रस्तुत करिछु। आशा करी एहा आपण मानको निश्चित भाव में भल लागिवो। जदि भिडियोटी भल लगिला भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत स्किप न करी देखिबे एवं भिडियो को लाइक एवं सांगमान बंधु मानक संगरे शेयर करिवे एवं आपण जदि आम चैनल रे नुआ अछंती ताहले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबे नाही। भिडियोर थंबनेल माध्यम रे आपण माने तो ऑलरेडी भिडियोर उपक्रम जानि सारिथिबे। ताहले चलंतु प्रारंभ करिबा आजिर एही भिडियोटी। भक्त बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आम्भे माने बाबांकर अटा पेसिबार तात्पर्य विषय रे आलोचना करिबा एवं सही अटा पेसिबा द्वारा अटा गुंड माध्यम रे बाबा शिरडी ग्राम रे व्यापीथिबा विसूचिका रोग बा होइजा रोग को किपरि भावरे निर्मूल शेष करदेले बा होइजा रोगरु लोकमानकु किपरि उद्धार कले सही अलौकिक गारिमार कथा आज भिडियो रे आम्भे माने आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्वरु आम्भ मानक मनरे प्रश्न उठुथिबो जे बाबांकर तो परिवार नाही। बाबा भिक्षावृत्ति माध्यम रे निजर भरण पोषण करुथिले किंतु तांकु अटा पेसिबार दरकार काहेकि पडुथिला ताहार उत्तर जानिबाकु हेले भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत संपूर्ण भाव में देखंतु। एहा थिला 1910 मसीहार कथा। दिने हेमाड़ पंत श्री साई बाबांकर दर्शन करने द्वारकामाई जाइथिले। सेठाकार विचित्र दृश्य देखि तांकर आश्चर्यर सीमा रहिला नाही। श्री साई बाबा मुह हाथ धोइबा परे चक्की पेसिबाकू लागिले। चट्टान एक कपड़ा बिछाइले एवं ताहा उपरे चक्की रखिले। एबे गहम पकाई चक्की पेसिबा आरंभ मध्य कले। हेमाडपंत मने मने भाबिले बाबा चक्की पेसिबार उद्देश्य कौन? बाबांकर तो परिवार नहीं वो भिक्षावृत्ति द्वारा से जीविका निर्वाह करुछंती। सेठारे उपस्थित अन्य लोकंक मनरे मध्य एही भावना आसिला किंतु तांकु पचारिबाकू बा साहस करिबो किए? बाबा चक्की पेसिबा कथा बिजुली बेगरे सारा ग्राम रे प्रचारित होईगला एवं तांकर एही विचित्र लीला देखिबा पई ग्रामर नरनारी माने मस्जिद को दौड़ी आसिले। सेमानंक मध्यरु 4 जन स्त्री लोक भिड़ भितरु आगकु जाई चक्की पेसारु बाबांको निवृत्त करी तांको हातरु चक्की ओ चक्की दंड नहीं गले एवं बाबांकर मधुर लीलागान करी निजे गहम पेसिबाकू लागिले। एही घटना रे प्रथमे तो बाबा क्रोधित हेले किंतु सेमानंकर भक्ति भाव देखि किछि समय मध्यरे शांत होई मृदु हास्य देले। गहम पेसु पेसु सही स्त्री लोक मानक मन को आसिला जे बाबांकर तो घर द्वार नाही किंबा संतान संतति बा देखाशुना करिबा पई केही लोक नाहांती। से निजे भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करुचंती। तेणु तांको पई अटार आवश्यकता कौन? बाबा तो परम दयालु। एही अटा हुए तो से आम भितर बांटी देबे। एही परी मनरे भाबी भाबी गीत गाई गाई से माने गहम ताको पेसी देले। तापरे चक्की को हटाई अटा को 4 भाग रे बांटी देई निज निज घर को जीवाकू उद्यत हुअन्ते से पर्यंत शांत मुद्रा रे थिबा बाबा हठात क्रोधित होई उठी कहिले, तुम मानकर कौन मतिभ्रम होई गला? काहार जिनिस भाबी एसबू को नहीं जीवाकू बसिछ? जाओ से अटा को ग्रामर सीमारे बिंची देई आसीबो। शिरडीर किछि ग्रामवासी को हेमाडपंत पचारिले जे बाबा एबे जहा कले ताहार उद्देश्य कौन होई पारे? जणे मते कहिले गाँ रे विसूचिका रोग व्यापीछि, ताहार निराकरण पई संभवतः बाबा एही कार्य करिसंती। एबे बाबा जहा पेशिबा आपण देखिले ताहा गहम नुहे, ताहा थिला विसूचिका बा होइजा रोग जाहाकू पेशी बाबा निर्मूल करिदेले। एही घटना परे प्रकृत रे विसूचिका संक्रमण दूर होईगला एवं ग्रामवासी सुख और शांति रे कालतिपात करने को लगिले।
ଏହି କଥା ଦେଖି ହେମଡ଼ପନ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ହେମଡ଼ପନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଲେ, ଅଟା ଏବଂ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସାମାନ୍ୟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ଅତି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହି ମଧୁର ଲୀଳା କଥା ଦେଖି ହେମଡ଼ପନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟା ପେଷିବାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍। ତେବେ ହେମଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟା ପେଷିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ପେଷିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକିର 2 ଘରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଭାଗ ଭକ୍ତି ତଥା ନିମ୍ନ ଭାଗ କର୍ମ ଥିଲା। ଚକିର ଦଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଧରି ବାବା ଗହମ ପେଷୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ସହ ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ। କବୀର ଦାସ ଗହମ ପେଷୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିପଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଗହମ ଯେପରି ଚକିରେ ପେଷି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେହିପରି ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରେ ପେଷି ହୋଇ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଚକିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଅଛି, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭିଡ଼ି ଧର, ଯେପରି ମୁଁ ଧରିଛି। ତାହାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଗୌରବ ଗାରିମାର କଥା, କିପରି ସାମାନ୍ୟ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିରିଡ଼ିବାସୀଙ୍କୁ ହଇଜା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ।